أهلا السلام عليكم. حميد معاكم من واشنطن كوم دابيتود. الخميس لو 18 مارس 2021 راهي 3:30 عندنا هنايا في منطقة واشنطن. سيرتانمون راهي عندكم 8:30 في البلاد. دونك غنمضيو تقريبا ساعة في رحبة نهضروا على الحراك كوم دابيتود. دونك فوالا. إذا نستناو شوية الناس يدخلوا كوم دابيتود. دخلوا شوية شوية نقرا لي كومونتير. اليوم غادي نهضروا على لا فاسيليتاسيون. هضرنا عليها افون. لا فاسيليتاسيون كيما قلت سي اون سورت دو موديراتور ولا انيماتور اللي يسهل الاجتماعات، اللي يسهل الاجتماعات بين الناس. on va parler de sa formation. غادي نهضروا كيفاش نقدروا نديروا لا فورماسيون تاعها، كيفاش الناس يقدروا يستعملوها، ورايح فتح ورشات في هذا المجال كما عملتها في قضية تاع الدروس الإنجليزية. راح نعمل ورشات تاع لا فورماسيون دي فاسيليتاتور. دونك نستناو الناس تدخل، نقرا لي كومونتير تاعكم اي اون كومونسرا لو سوجي تاعنا ان شاء الله يا رب يا كريم. ياسر محمد، حوري احمد، دونك جاتون ياسر محمد. الله يسلمك خويا ياسر، مرحبا بك معنا. مرحبا بك معنا. جسبر ما غلطش في الوقت، راهي 8:30 تاع الليل في البلاد ياك، باسكو حنا هاد السمانه زادوا لنا ساعه. كمال بون شونس عليك انت تاني، بون كوراج، شكرا. شكون هذا؟ بتول، السلام عليكم. مصطفى مرحبا بك، مصطفى مسعودي. الناس راهم يجوا شويه شويه. عندنا برنامج مليح اليوم غادي نهضر لكم على دي بوين اسي انتريسون. وانتم راكم تشوفوا انه فيه تحركات في الميدان، فيه بزاف صوالح راهم يتبدلوا. لا طوندونس سيتادير وي 20h30 من عند كمال. شكرا كمال، بون كونفيرماسيون. انه الوعي في الشعب راه يكبر، وانه النظام عنده تخوف وراه يدير كل شيء باش يمضي هذا الانتخابات التشريعيه المزوره كوم دابيتود، وراه يقلب الناس، يقلب لهم رصانهم، يجيب ذوك الناس اللي ديزاكتيف. il va réussir quand même à convaincre certains, ça m'étonnerait pas. كي ما كانش عندهم قوه فريمون لا كونفيكسيون باللي الحراك هو الحراك، يقدر يلعب لهم على رصانهم، يقدر يشريهم الاموال. مازال عنده شويه اموال هذاك النظام، دونك il peut acheter certaines âmes comme on dit. لكن انا عندي هذا لو بروغرام تاع اليوم: فاسيليتاسيون، organisation, formation et réalisation de la transition politique. اللي بغى يطلع استناو دقيقة، عطوني شوية وقت غير. جو في فير بتيت، ما نبغيش نهضر بزاف. جو في فير بتيت انتروداكسيون على الموضوع، ندير له شوية بتيت اناليز، اي بي ابخي اللي بغى يطلع كيما كاين واحد ربا يطلع. أنا عرفتك جاريت مدريد ما ولاش مدريد، ولا رجع الانجليز. معليش نطلعوك معنا، عطيني شويه وقت، صبر عليا.
وعليكم السلام. إن شاء الله الناس راهم يطلعوا شوية شوية. Quelques minutes et on va commencer la présentation تاع les idées تاع اليوم. وعليكم السلام أخت أمان عيلي مصطفى. وعليكم السلام LND هذا تاع الألمان جو بونس. وعليكم السلام. قالت قال أوكي قالت غادي نطلعك، غير صبر عليا شوية. محمد وعليكم السلام. بتول من بسكرة. أهلا بسكرة. عنا العقل كاين أصحابنا من بسكرة، كاين تاع سطيف، كاين تاع وهران مثلا ما طلعوش. عنا تاع باري، عندنا تاع شومبيري، أنسي. مرحبا بكم واحد. السلام ورحمة الله. العلمي تصيلي وعليكم السلام. هلندي قالك تاع لندن. وي داكور، اسمح لي تاع لندن. اوكي. بالك انا دي فوا لي لونات جو لي مال. نوال دو باري مرحبا بك. عبد الحكيم رادي من لندن مرحبا بك. امال نعيلي من بوسعادة، ناس بوسعادة خيار الناس مرحبا بكم. عندنا الناس من كل جهة، نسلموا عليكم منا من واشنطن، من أهل واشنطن وضواحيها. حكيم وعليكم السلام تاع ألجي. إذن غادي يجيبوا هذا الموضوع قارعة شوية، يزيدوا الناس يطلعوا. السلام، حي الله الحرب في كل مكان، صامدون حتى يسقط حكم العسكر، الخونة والعملاء، دولة مدنية ماشي عسكرية. هذا بخاري. عادل أمازيغ وعليكم السلام. أغيلس وعليكم السلام أخي. عبد الحكيم تاع لندن. الزول أخويا الزول والسلام. بالي هذا سوجي مهم جدا. هذا موضوع نتكلموا عليه اللي راح يعاوننا نفهموا كيفاش تنظيم الحراك ولا تنظيم ثورة كما بغيتوا، كيفاش تتنظم بدون ما ترجعها إلى حزب. ماناش نتكلموا على تنظيم حزبي، هذا حراك وطني يمثل كل الشعب في كل ولايات. الآن بعد سنتين لازم نفكروا كيفاش ننظموا رواحنا، ربما بطريقة غير كلاسيكية، بطريقة غير سيبا دو مانيير فورمال. حنا ماناش نتكلموا على حزب، ماناش نتكلموا حراك كحزب. الأحزاب هذه قضية أخرى. قلنا الأحزاب اللي نخدموا مع الأحزاب اللي غادي نخلقوها من جديد، أحزاب جديدة لما الحراك يحقق الأهداف تاعو. الآن كيفاش تنظم الحراك بدون ما تنظمه بطريقة تاع أحزاب؟ Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et on va en parler. نادير وعليكم السلام. حميد الجزائر العاصمة مرحبا بكم. أقصى الأمازيغ. How is going, brother? Doing fine, doing great. I'm happy to be with you. I'm happy to, each time I'm here meeting my fellow Algerians, my spirit goes up. I feel very, very good. Tired, starting my day at 6:30 this morning. I just finished a show. I had a show on a TV on Russian affairs and United States and so forth, policy matters. And now راني مع الحراك. So I am happy.
اذا واحد عمل لي كومنتير بالانجليزي نجاوبه بالانجليزي، حد عمل لي كومنتير بالعربي نعمل له بالعربي، واحد عملنا كومنتير بالفرنسي نفس الشيء، الامازيغيه نديروا لكم كومنتير بالامازيغيه، ما عندكم حتى مشكله. هذه هي عبقرة الحراك، وهذه هي سنة الحراك، أنه الجزائريين نحن الحمد لله عندنا une diversité extraordinaire، une diversité qui va faire notre force، elle fait notre force، ما يفرقوناش، متحدين رغم اختلاف اللغات وحتى الثقافة الجزائرية، عندك ثقافات مختلفة من جهة إلى أخرى، من إنسان إلى إنسان، والحمد لله. المهم تكون الجزائر هو المصدر، هو الهدف، هو كل شيء، ما نخافوش. Que pensez-vous des généraux en ce moment? Mon opinion n'a pas changé. Depuis le début, صنفت les généraux algériens، j'ai catégorisé les généraux en 2 catégories. بزنازة هذو اللي نشوفهم في التلفزة اللي راهم متسلطين علينا، و لي جينيرو بروفيسيونيل هذوك اللي اوبيراسيونيل اللي راهم في لي كازارين يديروا خدمتهم. ان شاء الله هذوك الشرفاء ان شاء الله. دونك هذو هما. اذا الان رايح نبدا. اذا هذا الوقت، اعطيتكم 10 دقائق الناس تعرف باللي هذا هو الوقت اللي نجي فيه. اذا بور كومونسي غادي نوري لكم. C'est comme ça que je vois les trucs. Donc j'ai décidé de temps en temps d'utiliser le هذا pour vous montrer comment est-ce que. إذا راكم تشوفوا هذا هو الشيء اللي كيفاش نشوف الحراك. j'ai appelé ça l'évolution du حراك. l'évolution du حراك لما تشوفوا فيه وين جبت لكم هذه لو نيميرو 1 هنا راكم تشوفوا فيه سي ليسكالاد. هنا وين تصرى التصعيد من جهتين، من جهة تاع النظام ومن جهة تاع الشعب. إذا التصعيد يؤدي لمرحلة التصعيد ينزل لتحت. باش ينزل التصعيد لازم تكون فيه دي نيغوسياسيون، وممكن جدا أن تكون فيه الآن دي نيغوسياسيون. كاينين وحدين معناو أنه فيه دي نيغوسياسيون سمومون مع النظام، لكن الشعب فطن قال هذه النيغوسياسيون احنا ما نعترفوش بها لأنه ما فيش ممثل رسمي شرعي للحراك. علاش؟ لأنه مازال الحراك يتنظم. Et c'est pour ça que أنا je propose هذه القضية تاع لي فاسيليتاسيون باش الناس تعرف كيفاش تنظم الحراك، باش اللي يهضر باسم الحراك يكون شرعي. مازال ما لحقناش تما. الآن راني نعطيكم هذه ليفوليسيون ديال الحراك، سيتادير لا تراجيكتوار، كيفاش بطريقة يعني علمية كيفاش نحلل النزاعات اون جينيرال كومون سا سباس. ومن بعد نمشوا اذا كانت لي نيغوسياسيون 1 سميتها نيغوسياسيون 1 نجحت، تعطيك لا ديزيسكالاد، سيتادير العنف، ماشي العنف يعني التصعيد ينزل. لما ينزل التصعيد معناته الطرف الثاني راه اعترف باللي هذا الحراك عنده شرعية وعنده تمثيلية وعنده القدرة باش يتناقش معاه، يدخل في نيغوسياسيون نيميرو 2. et la négociation numéro 2 إلا نجحت سي ليتاب نيميرو 4، تخليك تديك ليتاب يعني المرحلة الخامسة اللي هي لا ترانزيسيون بوليتيك. الطريقة كيفاش نقولها ترانزيسيون، مرحلة انتقالية، مرحلة سياسية انتقالية. وان شاء الله تنجح المرحله الانتقاليه ندخلوا في لا بيريود في ليتاب نيميرو 6 اللي هو ليتابليسمون دو لا بروميير ريبوبليك. هنايا نكونوا حققنا الهدف ودخلنا في الجمهوريه الجزائريه الاولى، لانه ما عندناش جمهوريه. الوغ كومون جيكسبليك سا؟ هذا هو كيما جيكسبليك. دونك راني قلت لكم هنايا سا سي لانتونسيتي، هذه القوة تاع الحراك، وهذا يعطيك هنايا لو طون. دونك هي لاكس اي لي كوردوني عندك الاخر. دونك هنايا au début ça se passe le calme،
هنايا مثلا تطلع يا دي لا ديجيتاسيون ليسكالاد لاكسيليراسيون تاع ليسكالاد، ونطلعوا هنايا او نيفو دي رابور دو فورس لما يكونوا القوى في الميدان متوازنه بين بين النظام والجزائريين. هذا قايد يقول لك اسكالاد باسيونس بيرسيفيرونس بريسيون باسيفيك ابسوليومون. الاسكالاد هذا هو لازم تكون كيما راكم دايرين، لانه مثلا الكوفيد جاء والحراك وقف، من بعد رجع لو 22 الناس حسبتها انيفرسير، لكن الشعب زاد طلع وراه يدير لا بريسيون، ورانا في هذا. رانا حنا الان رانا هنا كلكو بار هنايا، رانا كلكو بار هنايا. لازم نزيدوا في التصعيد باش نلحقوا لهنايا، وين هنايا تبقى لي بروميير نيغوسياسيون بين النظام والحراك. كومون رياليزي سا va être لو دوزيام سوجي غادي نكلمكم عليه. هذا وين اقترحت القضيه تاع لا les facilitations. Comment faire les facilitations pour faire jaillir ou la sortir des représentants تاع الحراك. ممكن نعرف انه الناس بزاف في الحراك ما تعجبهمش هذه الفكره، لكن الفكره هذه ممكنه، وانا نظن هذا رايي. ممكن الناس ت... خراطه قال لك قايدي today خراطه pass to the next step. Excellent. Ça ne me surprend pas. Kharata, ça ne me surprend pas, mais il ne faut pas qu'on se limite à Kharata. Il faut que ce soit dans d'autres régions et d'autres villes, Inch'Allah. Donc, je vois que les gens, ils comprennent le concept. Le concept, il n'est pas sorcier. Ce n'est pas quelque chose de difficile, sauf que ça a des aspects techniques. عنده تقنيات، عنده ميكانيزمات، وغادي نتكلم على هذا. Et c'est pour ça que أنا نقترح ديجا عندي جماعة من وهران، عندي جماعة من الجزائر، عندي جماعة من فرنسا، وعندي جماعة من ضواحي الجزائر العاصمة، وجماعة من بجاية. On va essayer de s'organiser pour organiser des conférences ورشات حتى الناس تفهم قضية هذه تاع les facilitations والتسهيلات comment organiser les groupes. Donc je reviens le sujet هذا. حنا رانا هنايا quelque part هنايا نلحقوا لهذه الدرجة وين y aura une négociation directe qui va emmener vers la désescalation, c'est-à-dire التصعيد ينزل وتدخل في مفاوضات ثانية اللي هي رايح تؤدي إلى la période de transition et puis la première république. لكن أنا ما وقفتش هنايا، راكم تشوفوا راني درتها هنا تاني، طلعت الفوق، لأنه هذا يصرى إذا كان نجحت المشاورات ولا نجحت هذه المفاوضات ونجحت لا ديزيسكالاسيون. إذا ما نجحتش معناته هذا النزول يزيد يطلع. وفات سي سكي سي باسي، هذا صرالنا لما كنا هنايا في 2019 وتقريبا في 2019 في شهر 4 5 6 7 8 الى شهر 12 كنا في هذه. وليو دو ديسوندر نزلنا، بدينا ننزلوا شويه ما نزلناش، عندنا طلعنا الفوق باسكو ما نجحوش. النظام لقى ثغره، لقى كيفاش يزيد يقلب الاوضاع، وفاتت علينا ذيك الفرصه وداروا لنا الانتخابات الرئاسيه المزوره كما معروف عليها. الان هذا النظام راه باغي يضغط باش يدير ثاني هذا التصعيد اللي راه يطلع الفوق. يلفو فير لا ريفيرس هنايا، الى لحقت هنا يدورها دانكو يزيد يطلعها راه يحوس على الاخر. كيفاش راه يدير؟ راه يشري في الناس. الان ممكن جدا هادو الناس اللي راهم يسمعوني، وكاين اخرين لما ربما ما ماهوش يسمعوا، كاين الناس راهم يجوا عندكم وراهم يشروا فيكم وراهم يطمعوا فيكم وراهم يعطيكم بزاف الوعودات، نعطيك ابارتمون، نعطيك صالير، دير الحزب تاعك، دير هذه دير هذه. هذا كامل باش يخفوا من التصعيد، باش الناس يشروهم، باش يدخلوا في الانتخابات هذه التشريعيه تاعهم، انتخابات تاع الكذب. Mais c'est en train de se passer. Ça se passe et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. راني نقرا في les commentaires باش نشوف est-ce qu'il y a des questions par rapport à là. On est dans quel niveau? Nadia Cruz, on est à ce niveau. En ce moment رانا هنايا quelque part هنايا. Ça monte, on est en train de monter. Est-ce que les négociations هذو ils tiennent? Est-ce que ça existe?
Oui, il y a certaines personnes qui sont en train de négocier. Est-ce qu'elles négocient en leur propre nom باسمهم هما ولا راهم يزعمون انها الحراك؟ وكاين بعض الافراد جاوا وتكلموا قالوا على هذه القضيه وخرجوا لهم الحراك في الطريق قالوا ما كانش حنا ما كانش واحد يمثلنا. مي هذه تاع واحد ما كانش واحد يمثلنا il faut qu'on fasse attention parce que il faut pas qu'on arrive à un point de lassitude معناته التعب وين ما كانش حتى كاع الاخر ما كانش نتيجه ما كانش ورانا ماشيين. فلهذا انا اقترح انه لازم ندخلوا دون ليسبري دو فاسيليتاسيون في لي جروب في الحراك باش يوقع النقاش حراك على الميدان، وهذا ممكن جدا. وهذا هو الحصة اليوم الفقرة الثانية من هذه الحصة راح نتكلم على هذا. pour le moment je vais finir de lire هذا لو جراف تاعكم لو جرافيك باش نبين لكم. فوالا دونك pour le moment الناس اللي راهم يسألوا رانا هنايا on est en train de monter رانا نطلعوا في الاسكالاد. بصح نهار اللي النظام يشوف انه هذا الاسكالاد لا رجع منها وانه الشعب حقيقة راه متحكم il va rentrer dans les premières négociations. il va rentrer dans la première négociation اللي غادي تخلينا التصعيد ينزل ويدخل في la période de transition et je vais expliquer ça aussi. Je l'avais expliqué avant. خراطة opened the new fronts Monday and Thursday. شفت خراطة عادت في اليوم الاثنين يوم الخميس واليوم الجمعة. très bien. Don't forget it started le 16 février 2019. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça, c'est ce qui s'est passé. هذا le graphique هذا راني نديرو اليوم. Je suis revenu à ce point, mais au fait on a déjà fait ça. هذا on l'a fait. Sauf que au lieu باش ننزلو إلى حد من la période de transition, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Tiens, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais le faire tout de suite قدامكم حتى تشوفوا ce qui s'est passé. نوري لكم ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, au lieu de descendre هنايا ونديروا la période de transition, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé هذا. Je vais le faire comme ça, vous allez. Voilà, au lieu de descendre, ce qui s'est passé, il s'est passé هذا. Voilà, نزلنا هنايا au lieu d'aller tout au bout منا عاود طلع القضية طلعت ورجعت لهيه تصعيد ولا إلى هذا الآخر. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que après juillet 2019, août, septembre, octobre, novembre, décembre كان التصعيد كان ينزل لأنه شكينا باللي راح تكون فيه مفاوضات وراح تكون الآخر، لكن النظام لقانا غفلة وزاد طلع لنا درنا التصعيد جاب لنا انتخابات تاع ديسمبر 2019. دونك moi j'ai repris هذا la situation هذه je l'ai reprise à partir de zéro, c'est-à-dire zéro اللي كان هنا رجعته هنايا. Et maintenant on est en train de monter l'escalade. التصعيد راه يطلع وان شاء الله هاد الخطره راح يخلينا نديرو هذا la courbe pour que on s'arrête ici et du coup on va réaliser la première république et ne pas laisser le pouvoir يزيد رجعنا يطلعنا في الاخر. mais une fois لحقنا لهذا الدرجه من لحقوا لهذا الدرجه la période de transition après c'est fini, c'est trop tard. النظام ما يقدرش يرجع ما يقدرش يسترجع. إذا غادي نوري لكم c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, les négociations directes pour un départ graduel du pouvoir réel, mais la transition elle se fera sous le leadership direct تاع الحراك.
المرحلة الانتقالية ماشي النظام هو اللي غادي يعملها الحراك، لكن الحراك يكون عنده أفكار مفتوحة، وأنه النظام يتنحى كاع، لكن راح نفهموهم باللي يتنحى كاع بمفهوم صحيح، أنه في الإدارة الجزائرية في المؤسسات كاين الناس اللي خاطيهم. احنا ما راش نهضروا على هذوك الناس، رانا نهضروا على هذوك السراقين الكبار، لكن الآخرين يقدروا يخدموا مع الجزائر، والجزائر تحتاج لكل طاقات تاعها. Donc, j'avais déjà expliqué هذه la transition politique. C'est comme ça que je la vois. أنا je la vois de 6 mois à 24 mois. La structure تاعها تكون عندها إدارة collégiale tournante. Je vais expliquer ça في la feuille اللي راهي تجي. يكونوا بعض الناس من النظام. الناس يقولوا لي علاش ندخلوا مع الناس؟ قلت بعض الناس من النظام. علاش؟ لأنك نظام مازال واقف على روحه، ما تقدرش تكون عندك كان كلاش، لانه لو كان دير كلاش هذا راح يدينا الى حاجه ما نبغوهاش. لكن في وسط النظام نعرفوا باللي كان الناس اللي ناس خير، وناس يقدروا يتعاملوا مع المرحله الانتقاليه. لكن في الوقت اللي نكونوا فيه نديروا المرحله الانتقاليه، الحراك يكونتينيو، ما يوقفش. الحراك يوقف لما نديروا المرحله الانتقاليه ونخرجوا فيها الاحزاب، والاحزاب يدخلوا ينخرطوا فيها الناس، ونجوا داخلين في الانتخابات الاولى وين راهي هنايا. من فاكونا رياليزي سا ابري سا الحراك ما عندوش غايه باش يبقى، لانه الهدف هو انه نمشوا في المرحله الانتقاليه. وكما قلت لكم اذا دخلنا في المرحله الانتقاليه بعد شهرين ثلاثه من المرحله الانتقاليه لا كنا دايرينها مليح، بعد النظام ما يقدرش يرجع. ça sera trop tard pour lui. Et c'est comme ça que je l'ai expliqué. Donc الديناميكيه شايفها بهذه الطريقه. انا شايف الامور تمشي بهذه الطريقه. دونك عندك الحراك هي العجله، سي لا رو qui va faire tourner les deux roues. Tu vois, elle pousse. Elle va pousser à la direction collégiale. Moi, j'ai dit 3 à 5 membres. Je sais pas, peut-être 2 membres, peut-être 5 membres, peut-être 10 membres, je sais pas. هذه أنا j'ai juste mis هذا اقتراح من عندي. وهذا هو اللي راح يخدم ك gouvernement provisoire réduit. C'est-à-dire c'est un gouvernement وتكون عنده وزراء pour gérer les affaires courantes. وهنايا جيمي هاد العجله الاخرى، شفت هذه الدور كيما هكا تدمر فيه هذه، وهذه تدمر فيه هذه، وهذه سي لا كونستيتيونت وين انا اقترحت يكونوا 2 إلى 5 اعضاء من كل ولايه. دونك هذا راح يكون شبه برلمان. وهذا واش غادي يديروا؟ ils vont gérer les affaires courantes, ils vont développer les lois électorales provisoires, réviser les listes électorales, développer les lois sur la création et l'organisation des partis politiques, développer une constitution réduite et provisoire, réformer les services de sécurité, هذا أمر مهم جدا، et créer une commission ou tribunal de réconciliation et pardon. هذا كاع غادي يديروه، c'est-à-dire que هذا la constituante وهذا la direction collégiale هذه راهي تخدم، مي الحراك ما يوقفش. الحراك هو اللي راح يكون لو بوست، هو الدافع، هو اللي يدفعهم. الحراك هو الدافع، هو اللي يدفع، هو اللي يراقب الى ان نلحقوا في الانتخابات. وذاك الوقت معناته صايره دخلنا في الديمقراطيه وندخلوا في الانتخابات الاولى. اذا سي كوم سا كو جو فوا لا ترانزيسيون بوليتيك. ماتنون بور لا فاسيليتاسيون، هذا سي لو سوجي نيميرو 2. غادي نقرا لي كومونتير تاعكم ونشوف واحد الا بغى يطلع، ومن بعد نكمل لا بريزونطاسيون تاعي. الفاروق مرحبا بك، حربوش حسين مرحبا بك، وعليكم السلام. راني نقرا لي كومونتير وغادي نطلع الاول. قايدي لو سول ايرو لو بوب سوفران l'Algérie est majeur magique miracle moderne. شكرا. Oui, Walid Darbouche, je suis tout à fait d'accord معك. هو يقول cher ami, je réitère pour la énième fois, il faut que le Hirak soit structuré et qu'il ait un groupe d'élite neutre, représentatif du Hirak, et discuter autour d'une table. Maintenant, le problème, qui choisir parmi l'élite
multidisciplinaire. Ah, très bien. En plus, tu as utilisé un mot magique. Je vais au-delà du multidisciplinaire, on dit interdisciplinaire. Parce que multidisciplinaire, il y a les disciplines, mais interdisciplinaire, il y a une connexion, il y a un contact entre les disciplines. Il y a une interaction. Comment choisir? Je propose la facilitation. Donc, Khoya Darbouch, je vais répondre à la question en présentant la facilitation. La facilitation sur le terrain va nous permettre d'identifier les acteurs qui marquent Gulfihom ou les représentants qui peuvent travailler pour le Hirak. Je vais répondre à ça pour la partie numéro 2. Donc, j'ai une réponse à ta question. MBKD قال لك why 12/12 2019 why 1/11 2020 there is a connection. ماذا بك قول لي شنو هي la connexion هذه dénominateur commun. J'aimerais bien le comprendre. Qui négocie côté régime, la présidence ou l'armée? L'armée. هذا حميد كمال ولا مانيش نقرا مليح. حميد كمال قال لك كي نيغوسي كوتي ريجيم لا بريزيدونس و لارمي. لا بريزيدونس خضره فوق طعام. لا بريزيدونس لا بريماتور لي مينيستير لي سيفيل ادمينستراتور تاع الاخر خضره فوق عشاء. il ne représente rien du tout, que dalle. La négociation doit se faire directement avec l'armée et les services. أكبر غلطة يعملها الحراك، نفترض أنه الحراك لقى اللي يمثلهم ويدير هذه والشعب اتفق. الحين اللي مشيتوا الرئاسة وديروا المفاوضات، هذه أكبر غلطة، لأنه هذا يتناقض تماما مع طلبات الحراك اللي يقول أنه تبون مزور جابوه العسكر. ما تقدرش الشعب يقول لك هذاك بنادم مزور وانت تمشي تهضر معاه. يريبريزونت بيرسون. تبون سي با ان بريزيدون. حنا ما عندناش رئيس، حنا ما فوطيناش، حنا ما عندناش رئيس. دونك سي كلارينات اخويا كمال ماميد كمال. on négocie avec l'armée et avec les services de sécurité. Les généraux, oui. الآن غادي نطلع معايا شكون كاين الحسن. شون كاين 3 ولا 4 باغيين يطلعوا. دونك نبقى مع خويا الحسن من la deuxième partie pour parler de la facilitation. يلا خويا الحسن. je pense il est de la Pennsylvanie. ياك السلام خويا الحسن. حميد واش اللي طارك انت بنسلفانيا لك؟ let me pull over really quick. Yes. Which state are you from? ها؟ Which state? Connecticut. Connecticut. Yes. اسمح لي. Connecticut. سلامت. هلا يلا شو خويا حسين كاين واحد 4 ولا 5 راهم موراك. واش بيك؟ Okay. I'm gonna make it quick. Go ahead. Je viens juste de mettre un commentaire. وعندي une proposition aussi. Vas-y. J'ai dit comment éviter le scénario de l'indépendance entre guillemets كبرنات فرنسا. Donc ce que je voulais dire لو كان نروحوا les négociations هادو comment le Hirak il s'assure بلي ما كانش كبرانات واحد اخرين تاع النظام يتغلغلوا في لي نيغوسياسيون يحكيوا باسم الحراك. هذه نقطه واحده. Très bien. النقطه الثانيه c'est une proposition, ce que je propose personnellement, parce que le problème de l'Algérie
est multidimensionnel. Vraiment, رانا في القاع كما يقولوا. We are in the hole. We need to stop digging. So we need to come out of the hole. Ce que je propose, Anaya, si on arrive à ces négociations, cette transition, etc., on doit, comme Algériens, لازم نديروا une gouvernance technocrate au moins pendant une période de 5 ans ou bien 10 ans باش نخرجوا البلاد من الغرقه. خاصنا الناس فريمون تاع الدومان اللي يخدم يا خويا كما يقولوا هنا في امريكا aces in place. نعم. This is my idea and I will let other people شكرا خويا حسن. اذا غادي نجاوبك على النقطه الاولى. شكون اللي غادي يريبريزونتي الحراك؟ انا قلت راني نهضر على فاسيليتاسيون، سي لو سوجي نيميرو 2. دايوغ جي ليسي ليكرون لا فاسيليتاسيون هذه. en faisant de la facilitation et en faisant une formation sur le terrain الشعب يقدر يختار شكون يمثلوه. هذه اولا. لا دوزيام كيسيون اللي قلت انه un gouvernement technocrate تاع 2 ans 5 ans etc. il faut faire très très attention à ça. Les gouvernements de technocrates, oui, mais. Le oui, mais, c'est-à-dire que, quand j'ai dit qu'il y aurait une proposition de gouvernement de transition à 6 à 24 mois, parce que moins de 6 mois, ما تكفيش, plus de 24 mois, تقدر تدخل في فخ تاع الشعب يتعب. يغى لا لاسيتود يقول لك شكون هذو حتى واحد ما فوط عليهم، هذو ماشي شرعيين، علاش مازال راهم هنايا pendant 5 à 2 à 5 ans. Donc tu peux pas. Techniquement, quelqu'un qui n'a pas été élu, il peut pas rester au pouvoir plus de 24 mois. Après, ça devient une dictature. C'est pas bon. C'est pas bon pour le peuple. Il faut que le peuple se... اسمح لي سي حسن. أنا فاهمك. Mais il faut responsabiliser le peuple. Il faut que ça soit le choix du peuple. Un gouvernement technocrate qui m'a dit, c'est pas un choix du peuple, c'est un choix qui est fait par les gens qui sont déjà sur place. Et c'est pour ça que la transition que je propose, d'ailleurs je le propose par rapport à ce que les autres gens proposent, c'est لما الحراك يكون قادر يخرج تمثيلية باش تمشي تتناقش ولا تتحاور مع النظام باش يخرج. الحوار ما يمشيش ماشي باش نخدموا مع النظام، الحوار على تسهيل ذهاب النظام. Et à ce moment-là, il y aura un gouvernement de transition et après ça, on ira vers les premières élections. شكرا خويا حسن. الناس راهم جايين et j'ai lu tes commentaires et je vais les reprendre Inch'Allah. بارك الله فيك. التعقيب ريليكويك 10 seconds. Vas-y, 10 seconds. 10 seconds. Quand je dis une gouvernance technocrate, je veux dire باش يكون باش تقدر تترشح لازم تكون في الدومان. دونك الشعب هذا لازم ينتخب على الناس اللي راهم في الدومان، ماشي نيمبورت لو كي يجي يرشح روحه. فهمنا على هذه. الرجل المناسب الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب. Très bien. Aces in places خويا. Yes, ok. بارك الله فيك خويا حسن. صحيح. الله يعاونكم. On reste en contact. Bien sûr, merci beaucoup. كتب لنا شعر ثاني باش نديروه في لاباج. ان شاء الله انا نخدم فيه. صحيح. اذا نشوفوا كاين لحسن راه طلع قايدي محمد قايدي، ومن بعد كاين قرات راك مشيت ما راكش معنا. محمد قايدي. Good evening, Hamid, mon frère. Good evening. How are you doing? I'm fine, and you? Great. I'm doing great. It's cold here in Sweden. وين راك؟ Oh, you're in Sweden. Whoa, Sweden. It is cold in Sweden, I know. Here we are doing okay. Ok. Seulement, je vais vous dire une chose. Nous sommes le 19 mars. C'est une date historique, 19 mars 62. Il y a 59 ans, des patriotes, de véritables hommes politiques au service de l'Algérie combattante, arrachés à Évian face à des Louis Jox, Jean de Broglie et Robert Buron, le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Nous sommes le 19 mars 2021.
Sa Majesté, le seul héros, le peuple souverain Algérie, veut arracher sa souveraineté et son indépendance 100%. Merci beaucoup pour le job que tu es en train de faire. C'est formidable. Ça avance les idées et les initiatives. C'est une suggestion à prendre au sérieux. Nous sommes ici, alhamdoulilah ya Rabbi, avec cette golden, moi je l'appelle Golden Revolution, Machi Hirak, nous a permis de nous rencontrer, même si c'est des millions de kilomètres entre nous. Ça. Nous sommes tous devenus Algérie Wahda. Et ça, c'est formidable. Ce qui est magique, ce qui est miraculeux dans cette Golden Revolution et majeur et moderne, c'est notre union. Nous sommes tous efous d'ikfous, yid fil yid, pour une Algérie nouvelle. C'est. Alors, ce que tu es en train de proposer, c'est formidable. C'est justement ce qui a été proposé par Hussein Eid Ahmed et une deuxième république. Et Moi, je l'appelle Première République. Moi, je ne reconnais même pas la Première République. Okay. You're free to call it what you want, but we had the one first start bad republic. Now we are going to make the real republic, the second one, and this will be the real one. Yatik Saha, le pouvoir c'est le peuple, ça émane des peuples de la base. Et pour commencer ça, moi j'ai suggéré aussi qu'il y ait dans chaque commune, 1541 communes, ben maintenant il y a plus parce qu'ils ont augmenté le nombre de states, de wilayas en Algérie, de 48 à 58. Je ne suis pas au courant exactement du nombre de communes dans les autres wilayas, mais je peux les chercher. Je me base sur les 48 wilayas, il y a 1541 communes. De chaque commune doit élire son propre conseil communal. Il faut commencer par la base et monter vers le haut. Parce que dar تبدا بالساس بلا باز كي تخدم لا باز مليحه الساس يطلع مليح. Chaque commune choisit ses propres représentants avec des CV propres connus par le peuple algérien et ils vont choisir leurs propres représentants. Ouais. Et de ce fait-là, on peut faire, ça ne demande pas de financement pour les élections, ceci. Ça ne demande pas d'une commission de surveillance des élections. Les gens se connaissent, ils savent qui est qui, le propre Hadak. Tu es en train d'anticiper sur la proposition que je vais présenter la partie numéro 2 de le live. D'où le but de la facilitation. Moi, je ne savais pas ce que tu pensais, mais moi, je te le dis, si on commence avec la base, le الشعب يعرف la communauté شكون هو البروبر شكون هو المليح bien sûr شكون يخيروا un maire يخيروا un secrétaire يخيروا un adjoint maire et يخيروا 2 suppléants. Ouais, mais اسمح لي, on n'est pas encore là. Là, c'est parce que là, tu parles des structures formelles, organisées, etc. Le pouvoir, il est encore là et il faut qu'il dégage. On ne peut pas organiser d'élections quand le pouvoir est encore là. Oui, je vais revenir à ce que tu proposes, toi. Des représentants actuellement, c'est comme, ça me rappelle 58, 59, quand De Gaulle il voulait parler avec le FLN. Alors, il a choisi ses propres représentants pour les emmener à avec ce pouvoir-là. Non, ce n'est pas impossible. Crois-moi, rien n'est facile, mais ce n'est pas impossible. On peut le faire. Avec ce pouvoir-là, il faut faire attention. Il faut que ce pouvoir accepte l'article, le menu ou l'article 7 plus 8. Et même donc les articles, ils sont obsolètes maintenant. Ils ne comptent plus. Ils ne comptent plus. Il accepte au moins que le pouvoir revienne au peuple. Bien sûr. Quand il faut d'abord libérer la justice, libérer les médias et laisser le peuple s'auto-organiser. Inch'Allah. Mais avec le DRS. شكرا خويا محمد. عندي واحد اخر كاين داود باغي يطلع وكاين قيرات ثاني. Good luck et bonne chance et salut à tout le monde. Thank you. شكرا بارك الله فيك.
إذا هذا أخونا من السويد. الآن راح نطلع معايا داود، ومن بعد ندير لا دوزيام بارتي هذه تاع لا فاسيليتاسيون اللي قلت لكم بغيت نهضر عليها اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام سي داود، كي راك؟ داود تاع باريس. ليون. لا حبيت نقول لك جو سي با إذا ديجا est-ce que tu avais déjà écouté entendu الحوار اللي جرى بين زويمية ومخيوبة؟ نو ما سمعتوش، واش قال؟ En fait زويمية قال لمخيوبة نتوما سكي فولي دير زعما رشاد نتوما ما خليتوش في la manif, c'est-à-dire le hirak l'oul avant d'être suspendu par le peuple, de désigner des élites. C'est-à-dire, قالوا نتوما بعد ما قالوا نتوما خرجتوا l'affaire تاع عابلة tout ça, قالوا نتوما منعتوا للشعب pour désigner les élites, c'est-à-dire ceux qui représentent le Hirak. بعد مخيوبة قالوا si on avait laissé le peuple désigner les élites, il y aura dans la liste par exemple Ben Sdiran et celui de Djilali. Et en fait, Galou, c'est ça la raison pourquoi on a empêché de désigner les représentants de Hirak, pour qu'il n'y aura pas Djilali et Ben Shdira, celui qui a... Okay. Donc, اسمح لي juste دقيقة je vais finir, اسمح لي. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, c'est pas ça la raison. La raison, c'est que parce que ceux qui, le peuple, les gens qui sont connus comme Bouchachi, Abdelghani, tout ça, des gens qui sont, que les gens admirent, Rachid ما يحبهمش، لازم ما يحبهمش. علاش؟ باسكو ديجا قبل كي حبس الكورونا il y avait des représailles de Rachid qui ont insulté Bouchachi parce qu'il n'était pas d'accord pour que le Hirak revienne au moment de Corona. Okay. Donc, ils l'ont insulté, traité de traître, tout ça, insulté Abdelghani, etc. Et maintenant, Rachid, il dit, parce que le bled maintenant les représentants très connus par le peuple. Donc, il a compliqué pour qu'il y aura des représentants. Parce que le représailles de Rachid, il est en train de faire le maximum pour qu'il n'y aura pas de représentants de Hirak. Donc c'est ça, Inch'Allah, c'est la dernière, je te jure. Donc, ça, le peuple, il doit, c'est-à-dire, on a tous, c'est-à-dire même le Majnoun, même celui qui a perdu la tête dans la rue, il sait que, par exemple, Bouchachi, Abdelghani, etc., sont des gens admirés et très, des gens qui ont plein de confiance en eux, c'est-à-dire, donc, Bril Hadou, par exemple, il y en a comme Boumala, tout ça, mais Bril Hadou, qui ne sont pas de Rachid, tant qu'il n'y a pas tant que ces gens-là, ils sont embêtés. وصلت الرسالة voilà. Désolé pour le tabou, de violer le tabou. Non, les émotions, ça fait partie de la résistance. Ça fait partie des émotions, je suis désolé, c'est ça la vérité. C'est la vérité, sont empêchés d'être représentés. Merci, Barakallahu fik. Allah يبارك فيك. Barakallahu fik. هذا خونا داود من ليون avec الحماس والى اخره. عندي une autre personne qui veut monter, فايزة صبر عليا دقيقتين. je veux faire un commentaire rapide. هذه قضية تاع لا ريبريزونطاسيون جوستومون، هذه
خلنا في مرحلة مهمة جدا جدا جدا, et c'est pour ça que j'ai amené ce sujet de facilitation. Il y a un lien direct et profond entre la facilitation et la représentation. Et c'est pour ça que je vais parler de le sujet, la partie 2. يقول لك انه on peut pas faire la représentation et ça, donc les polémiques et tout ça, on va dépasser avec le peuple algérien. Il est beaucoup plus grand que ça. Il arrivera à ses fins, il n'y a aucun problème. نقرا quelques commentaires vite fait. نعم. لا اخت امال, لا رشاد, ما كاش حركه يعني ولا فئه واحده تتحرك في الحراك يسيروه الشعب. وجوستومون هاد لا فاسيليتاسيون هذه راح تخلينا نفهموا كيفاش الحركات هذه, كيفاش النضال وكيفاش الثورات تمشي, وكيفاش ممكن ننظمها من التحت للفوق, بوتم اب, ماشي من الفوق. التنظيم يجي من تحت. ونقول لكم باللي حاجه très possible. نخلي parle pas au nom du Hirak pour critiquer. Non, il parle pas au nom du Hirak. أنا كل واحد يعطي الآخر. أنا تاني je parle pas au nom du Hirak. أنا تاني je fais des propositions. كاين الناس اللي يقبلوهم, كاين اللي ما يقبلوهمش, كاين اللي يفهموهم, كاين اللي ما يفهموهمش. احنا ما عندناش تمثيلية تاع الحراك. Mais on peut aller vers ça. تمثيلية c'est-à-dire c'est un encadrement. C'est plus تأطير من تمثيلية, لأنه هذا يكون تأثير اللي يخلي حراك كقوة هي اللي رايح تمشي وتحاور هذا النظام على الذهاب. وهذا les débats polémiques, Harbouch Hussein, je suis d'accord. C'est pour ça que moi je les écoute pas. Les débats polémiques, ça ne nous avance pas. On est là pour faire des propositions concrètes. Bien sûr, les faux débats, c'est pour ça que je ne l'ai pas entendu. الإنسان تأثر بهذاك الديبا وهذا مفهوم. Stop aux polémiques, absolument. Mais il faut en parler. C'est bien, on lui a donné la parole. Khouna Adam Daoud تاع Lyon, il a parlé, il a dit ce qu'il pensait. Je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui pensent comme ça aussi, mais ce n'est pas une finalité. الأخت فايزة, شوفوا شكون هذه أخت فايزة. لا عندك الانترنت. Jusqu'à maintenant, الناس جاوا من برا, ما كاش اللي يدخل من البلاد. اسكو جاي من البلاد ولا من برا؟ الو, السلام عليكم. وعليكم السلام. اخت فايزة, كي راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. عندي سؤال هنا من فضلك إذا ممكن. جوست فهمني كيف سافي دير فاسيليتاسيون. فاسيليتاسيون, باغي تفهمي القضيه تاع فاسيليتاسيون. وهذا بارابور او تابلو اللي راه ديسيني في لو بروفيل. Le tableau qui est dans le profil, quel tableau? Le tableau que vous avez représenté là. Les premières pages اللي وريتلكم في الاول. Non, هذا le tableau اللي فيه des personnes qui se donnent la main ou هذا qui se donne la main, voilà. هذا c'est un OK. Du coup, je vais rentrer dans le sujet numéro 2 parce que كان عندي deux sujets اليوم هي la transition politique, et le sujet numéro 2 هذا هو la facilitation. كما راكم تشوفي هذه في الصورة, la facilitation ça veut dire كيفاش تسهل النقاش, الكلام, تبادل الآراء et des discussions entre les personnes dans un groupe. Les personnes, souvent, il y a deux problèmes qui se passent quand عندك مجموعة ما يتفاهموش, سواء على مستوى العائلة, على مستوى المجتمع, ولا على مستوى الشركات. الناس ما يتفاهموش بسببين. السبب الأول, ما يتفاهموش parce que le message il n'est pas bien passé. Parce que le message, الناس لما يتكلموا, أنا راني نتكلم معاكم الآن, je suis l'émetteur, j'émets un message. Hein? J'émets le message, je le transmets. Ntouma, vous êtes receveur. Nti raki jik le message. Le récepteur. Voilà, tu es réceptrice du message et moi je suis l'émetteur. Entre les deux, il y a l'interférence. ربما
انا الفرنسيه تاعي ضعيفه وانت فرنسيتك قويه، عربيتي قويه عربيتك ضعيفه، فنحاولوا نتفاهموا لكن ما نتفاهموش مليح. C'est pour ça que de temps en temps, souvent, on a besoin d'une tierce personne. Et je vais arriver à ça. La deuxième raison où les gens ما يقدروش يتفاهموا, c'est l'ego. Par définition, c'est une nature humaine, on est tous égoïstes. أنا عندي أفكاري ونعشق في الأفكار تاعي. أنت عندك الأفكار تاعك وتعشقي في الأفكار تاعك. فلما نجو نتكلموا في بيناتنا, souvent il peut avoir des clashs parce que on communique pas bien et parce que on est jaloux de nos propres idées. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une tierce personne, c'est-à-dire الشخص الثالث اللي هو راح يلعب دور تاع فاسيليتاتور. دونك انت اخت فايزه وانا حميد راني نتكلم معاك ما نتفاهموش، كان بزاف صوالح ما نتفاهموش عليهم، يجي هذا لو فاسيليتاتور يقعد بيناتنا يسمع الكلام تاعي يفهمه بطريقه يعني عقلانيه، ورايح يمشي الميساج تاعي يمشي هناك عندك انت يقول لك الاخت فايزه ها ولا حميد راه يقول كذا وكذا وكذا، انت تقولي انا ما فهمتهاش، علاش ما يقولها ليش بهذه الصفه؟ علاش؟ باسكو ديجا انا وانتي ما كاش عندنا تفاهم، باسكو انا وانتي عندنا شخصيات مختلفه. فهذا لو فاسيليتاتور سي لوي qui va arriver à faciliter la discussion entre les personnes pour que le courant puisse passer entre les personnes. Et moi je propose de la facilitation au sein du حراك. احنا ما شاء الله عندنا ملايين من الجزائريين، معناته عندنا ملايين من الآراء، معناته ما نقدروش نتفاهموا بيناتنا. Et c'est pour ça في الجزائر ولا في أي مجتمع عندنا ناس عقلاء، عندهم العقل، عندهم الحكمة، عندهم المعرفة وعندهم الصبر ويعرفوا يقدروا يتفاهموا مع بزاف الناس. Et donc pour encadrer هذا الحراك ولا pour aider هذا الحراك à se structurer, à s'organiser, on a besoin de ces réunions de facilitation وين نجيبوا الشعب ensemble. Donc je pense que j'ai opté en partie, je vais donner les détails, donc je vais passer l'autre, à moins que عندك une question نقطع عليك وندخل واحد اخر ولا غادي نكمل la présentation. Vas-y. Non, non, بغيت نكمل ساشون كو في الجزائر بالذات الشعب ما راش متفاهم في بعضه بعض، سورتو هاد لي ديرني طون هذا رانا نشوفوا trop de conflits. الناس راهم دايرين des groupes et chacun de son côté, sachant que le but c'est la libération de la Afrique. D'accord. Absolument. C'est ça. Allô? Et qui va être ce facilitateur? Facilitateur. Qui va être c'est un groupe? Est-ce que c'est une personne? Et si c'est un groupe, comment il va être choisi? Et par qui? الشعب رانا نقولوا déjà ما راهمش متفاهمين مع بعضهم بعض. Ok. Alors, le facilitateur, comment ça se fait? Il faut être formé pour être facilitateur, déjà. Ce que je propose, et je vais expliquer plus tard comment ça marche un peu, mais je ne pourrai pas donner plus de détails que lorsqu'on aura des sortes d'ateliers de réflexion et de formation. Alors, comment ça se passe? Et ils se feront comment ces ateliers et où? Un groupe, moi, je propose, pour le moment, je propose une formation de facilitateur et ça se fera au niveau de Zoom. C'est une plateforme gratuite pour moi. Je paye, c'est pour mon boulot, mais les gens qui participent, ils peuvent me donner leurs adresses. Quand ils participeront, ça sera gratuit. On va consacrer quelques séances et je vais utiliser un matériel que j'ai déjà développé parce que c'est des facilitations que je fais au niveau des entreprises ici aux États-Unis. Et elles sont applicables au niveau du Hirak aussi. Oui. Oui, mais est-ce que c'est des appels en général ou vous faites appel à des personnes bien précises, à des personnes sages, à des personnes qui ont eu déjà des responsabilités, à des gens qui ont quelque chose à dire, ou n'importe qui, il peut rentrer dans ce Zoom et dire n'importe quoi? Non, c'est pas n'importe qui rentre, qui dit n'importe quoi. J'ai commencé à identifier des personnes avec qui j'ai eu des discussions
comme on dit, one-on-one, c'est-à-dire des discussions personnelles, où j'ai fait une évaluation sur le côté intellectuel, émotionnel, l'engagement pour le Hirak, etc., etc. Et cette personne-là, une fois qu'elle est sélectionnée dans une région donnée, elle aura une formation. Pour le moment, j'ai des groupes qui sont de différentes parties de l'Algérie et même en France. On va organiser ces ateliers de formation et à leur tour, eux, ils vont connaître, parce qu'ils sont sur le terrain, c'est à ces personnes-là de choisir d'autres personnes qui vont être des facilitateurs comme eux. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a le peuple, grosso modo. En gros, comment ça se passe? Dans le Hirak, disons, il y a 1000, 2000 personnes. Au lieu de parler à 2000 ou à 1000 à 2000 personnes, ce sera des groupes qui vont se former, tu as une cinquantaine, une soixantaine de personnes, et il y aura le facilitateur qui sera aidé par d'autres co-facilitateurs. Ça peut être un groupe de 4 ou 5 facilitateurs qui s'adressent à une centaine de personnes, et on va leur faire la formation, comment s'adresser à ça. En fait, ils ne s'adressent pas aux personnes, ils vont aider ces personnes à parler. Et du coup, toutes les recommandations, toutes les propositions vont venir du peuple. Donc, les facilitateurs, ça va être des gens qui vont collecter l'information. Et comme il y a plusieurs groupes, dans un groupe de 1000, il y aura des facilitateurs qui vont avoir 2, 3 propositions du groupe 1. Le groupe 2, il va donner 2, 3 propositions. Le groupe 3, etc. Et à chaque fois, il y aura des thèmes. Et c'est par rapport à ces thèmes qu'on va avoir des propositions. Et après, ces propositions, elles peuvent être présentées au niveau de la ville et après au niveau de la région et puis au niveau du pays. Madame? Et au niveau de l'étranger, est-ce que vous faites appel aux personnalités, disons, je ne sais pas moi, les personnalités qui sont déjà suivies par des youtubeurs, sur Facebook, YouTube et tout, qui ont beaucoup de monde qui les suivent? Est-ce que vous allez faire appel à eux, comme Rani Mehdi, comme le CRN? Le CRN, il est bien suivi en ce moment. Comme l'Arbi Zetot, comme ces gens-là qui sont suivis par des milliers et des milliers. Est-ce que vous pouvez les appeler aussi? Ou vous allez faire appel à eux? Ou bien ça sera juste... Parce qu'ils ont de l'influence. C'est des gens qui ont beaucoup d'influence. Oui, ils ont de l'influence. Oui, ça, je suis au courant de ça. Moi, pour être honnête, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, c'est au niveau du terrain. Moi, ce n'est pas quelque chose que je voulais faire au niveau des réseaux sociaux. La seule chose que je ferai au niveau des réseaux sociaux, c'est la formation de ces futurs facilitateurs. Une fois qu'ils sont formés, c'est à eux de prendre ça et de travailler sur le terrain parce qu'ils sont sur le terrain. C'est pour ça que je m'adresse aux gens qui sont sur le terrain. Maintenant, les youtubeurs, les facilitateurs, ils ont leur objectif, ils travaillent à leur manière. S'ils veulent me contacter, échanger des idées, pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à toutes les propositions parce que Mais tout le monde dit ça. Tout le monde, chacun de son côté, il travaille de son côté, mais quand on lui demande de faire appel aux autres, à ceux qui ont le même objectif, il dit non, moi, si quelqu'un veut me contacter, je suis ouvert, mais je ne contacte pas. On est au même point de départ, on n'avance pas là. Ok, oui, non, mais je vais répondre à ça. C'est l'égoïsme dont vous parliez tout à l'heure. Oui, justement, peut-être c'est la première fois que vous me suivez. Moi, je ne m'adresse pas aux gens en tant qu'homme politique ou parti politique. Moi, je suis éducateur. Moi, je fais dans l'éducation. Moi, je ne veux, même pas... J'ai compris, mais ça commence, tout a un début. Ça commence comme ça, en les contactant, en donnant votre avis, votre objectif, votre formation, là où et vous vous mettez sur Zoom. Et après, chacun invite les gens qui le suivent. Absolument, mais s'ils veulent le faire, absolument. Je n'ai pas leur contact personnel, mais si vous avez des contacts avec les personnes et les personnalités que vous avez citées, ce serait avec un grand plaisir. Moi, mes portes sont ouvertes à tout le monde parce que moi, je ne suis ni parti politique,
ni organisateur de parti. Et d'ailleurs, je ne crois à aucun parti pour le moment. Moi, je parle aux Algériens en tant qu'individus. On essaie de s'organiser de manière à avoir des outils techniques pour travailler sur le terrain. C'est pour ça que je concentre mon travail. Les gens, je vais finir mon idée, les gens avec qui je parle en ce moment, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui sortent dans le Hirak, à Alger, à Sétif, à Bjaya et dans la région oranaise. Donc, c'est des gens qui ont besoin de ces outils pour pouvoir travailler sur le terrain. Maintenant, les Facebookers ou les YouTubers, si c'est un outil qui peut les aider, pourquoi pas? S'ils veulent communiquer, moi, je suis ouvert à communiquer avec tous les Algériens. Moi, je ne suis pas exclusif. Je n'exclus personne, absolument pas. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les gens sur place, ceux qui sont sur le terrain, bon, on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui sont vraiment motivés, qui ils sortent tous les vendredis, tous les mardis et tout, mais par contre, ils sortent anonymement. Par contre, si vous les faites réagir sur Zoom, par exemple, même s'ils ne montrent pas leur visage, c'est fort possible qu'ils seront attaqués, qu'ils seront suivis, qu'ils seront reconnus par leur adresse IP ou autrement. Vous savez comment ça se passe. C'est pour ça que Oui, je pense que vous ne pouvez pas beaucoup compter. Bon, vous pouvez leur donner des idées et des outils, mais par contre, ils ne peuvent pas réagir. Ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils sont dedans. Et ils sont surveillés comme le lait sur le feu. Partout, oui. oui, oui, ils sont surveillés, c'est vrai, mais toutes les révolutions sont comme ça. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur le fait que la facilitation, telle que je la conçois, elle est beaucoup plus adaptée et beaucoup plus utile pour les gens qui sont sur le terrain. Il y a des gens qui sont sur le terrain, ils se font ramasser, c'est sûr, mais c'est pour ça que je n'ai pas encore commencé les formations parce qu'on est on est en phase de sélection, même si sur cette plateforme, c'est ouvert, tout le monde peut écouter, mais après, c'est mon travail à moi de sélectionner selon certains critères de sécurité et d'engagement certaines personnes pour venir sur Zoom et avoir cette formation. J'ai réussi à faire d'autres formations, on n'a jamais eu de problème de sécurité. C'est un processus, on fait une sélection, on enquête sur les gens qui rentrent avec nous, on saura qui ils sont et on travaillera avec un petit nombre parce que ça va avoir un effet multiplicateur. Je n'ai pas besoin de former 100. Si je forme 10, ça veut dire déjà ils peuvent travailler avec leur propre équipe. Donc celui qui sera formé, il va travailler avec les gens qu'il connaît, les gens qu'il côtoie sur le terrain, et comme ça, ils vont se solidariser pour faire un travail d'ensemble. Et quand je fais une formation, elle sera une formation classique, mais qui va être taillée sur le concept algérien, sur la réalité du terrain algérien. Donc, je n'exclus pas, mais si les gens, certaines personnes... Oui. Et ces formations-là, ce que vous avez fait comme travail, est-ce que ça a donné des résultats sur le terrain? Est-ce que vous avez vu des résultats sur le terrain? J'ai eu un écho. On n'a pas encore fait une formation finie. J'ai eu quelques échos positifs et quelques échos négatifs. J'ai eu les deux. Maintenant, ouais, c'est ça, parce que les gens ne se font pas confiance. Oui, mais bon, écoutez, il y a quelques semaines, je fais mes lives, peut-être vous êtes arrivé par hasard. Je les fais tous les jeudis à partir de mon bureau à 8h30 du soir, heure algérienne. Et le samedi, je suis au centre-ville de Washington, D.C. avec un groupe d'Algériens où je fais mes lives aussi. Donc, jeudi et samedi, 8h30, heure algérienne. Et ce que j'ai dit que situation parfaite n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Est-ce que demain, on va avoir des problèmes? Très fort probable. Les risques, ils existent et on est dans une révolution. Donc, c'est tout à fait normal que les gens soient méfiants. Et c'est pour ça qu'on va doucement. Et c'est pour ça que peut-être certaines personnes se sentent exclues, mais parce que nous ne sommes pas parfaits. Moi, c'est même, des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages. Quand je vois les messages sont suspicieux, je ne réponds pas et je réponds à d'autres messages. Maintenant, ces personnes qui se sentent exclues, je m'en excuse, mais je ne suis pas parfait non plus. J'ai besoin de faire attention et de sélectionner les personnes avec qui je travaille sur le terrain.
Voilà, madame, j'espère que j'ai Juste répondu. J'aimerais bien continuer. une dernière chose, après une dernière chose et je m'arrête. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que les meneurs du Hirak en Algérie, c'est des gens qui ne sont pas instruits. C'est remarqué, des gens qui sont d'âge خارجين من ديارهم راهم يباتوا Il y en a de tout, il y a de tout. Il y a chez de les tout. gens à droite Oui, et à gauche. oui. Et Non, c'est mais on difficile peut pour pas. eux. Et en plus, Oui. ils n'ont pas beaucoup les moyens pour suivre des formations telles que les vôtres, quoi. Est-ce que vous pensez Écoutez, à ce groupe de personnes, quoi? absolument, absolument. D'ailleurs, moi, les formations, quand je fais les formations comme ça, même si elles sont de niveau universitaire à l'origine, quand j'enseigne dans les universités, mais quand je fais les formations pour le Hirak, il m'arrive de faire des formations, je les ramène à un niveau où les gens peuvent comprendre. Maintenant, les gens que vous dites, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas éduqués, moi, je n'insulterai pas leur Pas éduqués, pas intelligence. éduqués, pas éduqués. Non, non, j'ai pas dit qu'ils sont pas éduqués. Au L'éducation, niveau c'est de autre chose. l'école, Instruits. Non, non, instruits, instruits. Oui. même s'ils ne sont pas instruits, ils sont très intelligents. Ils sont motivés, ils sont engagés. Pas tous, certainement, mais ceux qui le sont, ce sont le moteur, l'énergie qui va faire rouler la roue du Hirak. Donc, je ne me soucie pas. Et la porte est ouverte à ces jeunes-là. S'ils me contactent, je saurai à qui répondre et pourquoi pas faire une formation. Et la formation, elle est aussi bien didactique que informelle. On n'a pas besoin d'être instruit, maîtriser la langue anglaise, française ou arabe pour avoir la formation. Madame, j'ai d'autres questions. Vous pouvez m'envoyer Merci. un message sur Messenger. On peut continuer dans cette discussion. Mais je dois dire quelques mots sur cette facilitation pour que les gens En comprennent ce tout cas, je vous concept. remercie. Merci beaucoup Bonne et merci soirée. d'avoir appelé. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Bye bye. إذن الأخت فازية elle a posé beaucoup de questions très très intéressantes. On n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Maintenant غادي نهضر بسرعة على هذه القضية تاع لي فاسيليتاسيون. الفاسيليتاسيون معناتها التسهيلات. إذا الراجل راكم تشوفوا فيه منصة وهذا الشعب راه يسمع. القضية هو أنه هذا الشخص هنايا راه ياخذ معلومات من عند الشعب، معلومات يعني واش راكم باغيين، واش هما الاسباب راكم ديروا الحراك، واش راكم تستناو، شكون هما اللي بغيتوه باش يمثلكم والى اخره. هذه القضيه، هذا النوع من الاسئله اللي هذا الفاسيليتاتور il prend de la population. Mais normalement en général un facilitateur il est entouré d'un autre facilitateur que j'appelle le rapporteur، معناته الانسان اللي يكتب النقاط، وكاينين d'autres facilitateurs qui vont gérer la foule. Parce que c'est quand même question un peu délicate parce que ما راناش نديروا la facilitation داخل غرفة وين كاين عندك بيرو عندك طابلو إلى آخره، رانا في الشارع. إذا لازم نتأقلم. Il faut qu'on s'adapte à la réalité du terrain. Nordine قال لك cette démarche ne fonctionne pas, elle peut fonctionner dans une entreprise économique où tout le monde s'adhère. Non, je ne suis pas d'accord. Elle peut marcher et c'est pour ça qu'il faut des spécificités du terrain. C'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait une formation. Les gens qu'on a eu avec qui on a eu des discussions, ils ont compris le concept et ils épousent le concept. Donc, ce n'est pas seulement dans les entreprises. Donc voilà, هذا هو comment je vois la facilitation. الآن تعرفوا العنوان تاعي. مشوا لي des messages sur Messenger. Je vais être sélectif pour différentes raisons. Kamal Kirwani, cette formation, c'est pas plus patriote. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Pas plus patriote. C'est le moyen, moi je trouve ça, c'est un des moyens. Peut-être il y a d'autres moyens. Je ne prétends pas, أنا ما نقولش باللي عندي الحلول لكل مشاكل، لكن هذا واحد من الحلول اللي يقدر يساعد الحراك على التنظيم. Maintenant, إذا كان الناس الآخرين عندهم des propositions, tant mieux. Moi, je ne suis pas contre d'autres propositions. Moi, je ne suis pas contre de travailler avec d'autres personnes.
Je ne forme pas des patriotes. Les gens, ils sont patriotes parce qu'ils sont patriotes. Ce n'est pas question de former des patriotes. La question, c'est aider les gens à s'organiser. Parce que la bonne volonté ne manque pas. La volonté ne manque pas. Les Algériens, ils veulent réussir. Ils sont assoiffés de justice, assoiffés de démocratie, etc., etc. C'est pas ça que c'est pas ça المشكله تاع ماشي نهضر على نعلمهم المواطنه الجزائر مواطنين ماشي نعلم المواطنه هذا formation c'est pour leur apprendre à utiliser des outils آليات باش الافكار تاعهم وتاع خوتهم يجمعوهم في علبه واحده ويستعملوها سي كوم ماتنون l'analogie c'est الناس يخرجوا في الجمعه الملايين ومن بعد في الجمعه في الليل هذيك l'énergie هذيك au lieu de la capter l'énergie هذيك à travers des facilitations l'énergie s'évapore donc le but à la facilitation هذه c'est que نقول يا خوتي donc je vais me retourner puisque je finis الاخر c'est de dire aux Algériens écoutez الان راكم بالجمعه وليو ديروا غير مشيات كل جمعه يجي نهار والناس تعيا يجي نهار ويقولوا وين رانا رايحين وراهم الاقتراحات وراه البديل اذا هاد لا فاسيليتاسيون لو برينسيپ دو لا فاسيليتاسيون سي دو فورمي دي جون اللي يقدروا يستعملوا اليات باش يجيبوا الافكار من عند الشعب احنا رانا نقولوا باللي التمثيليه تجي من عند الشعب والافكار تجي من عند الشعب كيفاش رايح تجيب هاد الافكار من عند الشعب اذا ما نظمتش روحك اول تنظيم هو ماشي تنظم الحراك تنظم الافكار اذا لا فاسيليتاسيون هذو لما يكونوا الناس تكون فيهم ثقه معروفين على الساحه الناس تسمع لهم عندهم الحكمه عندهم الانفتاح يتفاهموا مع الناس ويقدروا ياخذوا الضرب كما نقول الضرب ماشي على الضرب الجسدي الضرب المعنوي الناس تسبهم الناس غادي تعيط عليهم كان الناس اللي غادي تهددهم كان الناس اللي غادي تخونهم والى اخره مي هاد لا فورماسيون هذه راح تعطيهم des outils pour faire face à ce genre de challenge de défi une fois qu'ils sont formés ويعرفوا كيفاش يديروا رايحين يجمعوا هذه المعلومات من عند الشعب والمعلومات تاع الشعب معناته واش الشعب راه باغي وكيفاش يديرها وشكون يديرها وهذو لي فاسيليتاسيون سي سا لو بوت à chaque fois il faut avoir un objectif quand tu fais une activité il faut un objectif يكون عندك هدف والهدف من الفاسيليتاسيون ce n'est pas de remplacer les partis politiques ce n'est pas de remplacer les hommes politiques c'est pas d'éduquer les gens sur le patriotisme ولا السياسه ولا ماشي هذا هو الهدف باش تفهموا مليح لا فاسيليتاسيون هو هذا الراجل اللي يوقف في وسط جماعه وراح يخلي يعاون الناس تهدر لكن ماشي بطريقه فوضويه non seulement ça c'est organiser la parole comment la parole va être échangée mais aussi stocker cette parole parce que la parole c'est une donnée la donnée il faut la récupérer quand tu récupères la donnée وتكتبها وتحللها وتدرسها من بعد راح يجوا اقتراحات من بعد راح يتنظم الحراك ومن يتنظم الحراك وتزيد عليه التصعيد راح يدفع النظام للحوار اللي راح يعاونوا للذهاب وهذا راح يتحقق عن طريق المرحله الانتقاليه ومن بعد المرحله الانتقاليه ان شاء الله راح تكون اول الانتخابات وتكون الديمقراطيه ان شاء الله في الجزائر. اذا هذا هو الموضوع. جو سي كو موضوع شويه كومبليكي باسكو فيه شويه لو تروك مانجمنت سوسيتي سي بور سا كو جي في دي كومونتير مي ان شاء الله نزيد نهضر عليه سي لو فو السبت الجاي نتلاقاو على الساعه 8:30 التوقيت تاعكم تاع العشيه راح نكون في نو اسمحوا لي السبت غادي نكون على 7:30 تاع العشيه باسكو الناس يجتمعوا في واشنطن على 2:30 تاعنا 2:30 تاعنا صافي دير راهي 7:30 تاع الليل عندكم في الجزائر. On va parler de facilitation encore une fois نفهمكم le concept تاع la facilitation. On va parler de la transition, on va parler من التصعيد هذا تاع l'escalade etc. On va essayer de faire le tour de table. نشوف les autres commentaires نشوف إلى واحد باغي يطلع. عندي 2-3 minutes عبد الحكيم
عبد الحكيم باغي يطلع دونك حكيم غادي نطلعه تاع لندن et on va voir les commentaires تاع عبد الحكيم. Nadia, bravo, bien sûr, c'est du mon travail, Karim, shukran. Bien sûr, le peuple, c'est lui qui va désigner Roi l'Iradi. Ibrahim, j'ai hâte, merci monsieur pour ce travail. Allah yassalmak khouya. On arrivera à ça. Je vais lire le dernier commentaire et après, نخلي خونا عبد الحكيم تاع لندن يعطينا انطباعات تاعو. أخت أمال بالطبع راح تكوني في المجموعة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. Je suis en train de travailler. راح نمشي لك l'invitation quand on est prêt. Bon courage. إذن عبد الحكيم عندنا 2-3 minutes. قلنا الانطباع تاعك، أعطينا فكرة اللي عندك على هذا الموضوع تاع la période de transition, la facilitation. قلنا كيفاش تفهمها. هلا كي راك؟ السلام عليكم الزول في اللون، واش راكو لاباس؟ لاباس الحمد لله. تبعت ليميسيون تاعك سي تري مليحه، عجبتني لا دام هذيك اللي هضرت لك واسمها فايزه ولا اللي تي تري راسيونال فيري شارب. Elle posait des questions. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Mais... Non, mais elle a bien parlé, elle a bien dit. خاطر واش قالت سي لا رياليتي تاع لا سوسيتي الجيريان. Et le terrain, les deux. C'est très rationnel. Le problème, c'est quoi? Le problème, donc, à mon avis, c'est-à-dire le concept que tu as dit, c'est le même que NIDA 22. Créer une plateforme de NIDA 22, it didn't work, I think. I don't know the outcome de NIDA 22 ou non. NIDA 22, je connais beaucoup de gens qui sont dans NIDA 22. Moi, personnellement... Mais je ne sais pas l'outcome, où sera, mais I don't know. ما كانش outcome pour le moment. حسب الأخبار اللي سمعتها NIDA 22, ils continuent à discuter. لو بروبليم دوك انا نبعث بريه بلا عنوان، خاطر حنا دوك ولينا لا سوسيتي تاعنا يفو بارلي سون ادريس، يفو تكتب بريه تبعثها ما تحطش لادريس بوغ خليني عبد الحكيم tout de suite je vais te finir l'idée تاع NIDA 22 et après tu peux commenter si tu veux. NIDA 22 ils ont un défi, le challenge تاع NIDA 22 déjà c'est une plateforme électronique هذه الأولى. ثانيا le travail se fait à l'horizontale, c'est une démocratie horizontale participative. Et si tu as 1000 personnes, 2000, 3000 personnes qui sont sur la même échelle, mais cache le patron, donc je te laisse imaginer l'achar. C'est pas facile de communiquer quand il y a 1000 personnes qui parlent à la fois. Et je pense que c'est ça le challenge de NIDA 22. Ils veulent sortir d'un truc très démocratique, mais de façon horizontale. Ça va prendre du temps. Je sais qu'ils continuent à travailler. Moi, j'ai des échos parce que j'ai des amis qui sont dans NIDA. Personnellement, je n'ai pas pu adhérer parce que je suis déjà engagé dans beaucoup de choses. Et je n'ai pas envie de travailler au niveau stratégique. On travaille beaucoup sur le niveau stratégique. Moi, je suis plutôt tactique. Je suis au niveau du terrain, opérationnel. C'est pour ça que je propose cette formation sur la facilitation, parce que c'est des gens qui seront sur le terrain. Et c'est ça la différence. Vas-y, continue. Je pense la réalité de la société algérienne, c'est quoi? C'est une contestation horizontale. فيها كلش. فيها tout. Où le problème, à mon avis, le problème, ce qui se pose, comme le régime, avec le temps, il a déformé tout. Ici, que les dérange la société sont très, très, très profondes. Oui, le problème, le plus grand problème de quoi we're facing, c'est le problème de confiance. Le problème de confiance, comme le peuple algérien, ما نقولش le peuple, ما نقولش كاع le peuple, soi-disant الناس اللي مقتنعين بالحراك، même تقريبا تقدر تقول تقريبا كاع le peuple algérien
ما عندوش كونفيونس كاين لا روبتور توتال مع الريجيم مي اون ميم طون كاين اون روبتور في لا سوسيتي ثاني فون كونفيونس ا بيرسون Ouais. وهذا مشكل كبير دوك لو بروبليم دوك سي كوا كون اون دي ريبريزونتي اون ريبريزونت كوا هذا هو المشكل السؤال Ouais. خاطر tu ne peux pas وقتاش نريبونسي tu ne peux pas on représente العباد non on représente un projet Justement. هذا هو المشكل دوك المشكل ماشي نريبريزونتيو العباد on n'a pas besoin de représenter العباد on a besoin de représenter un projet وهنا ça stacked هنا حنا حصلنا هنايا علاه pourquoi حصلنا انت كدير هاد ليدي تاع الفاسيليتي سي تري كومبليكي خاطر كاين هما حبوا الريجيم حبوا يدخلنا في لافرونتمون ايديولوجيك وسكون نو فوا في لي ريزو سوسيو مارش تاع لي فيمينيست مارش تاع لي اونتي فيمينيست من لهيه انا شفت الانترفيو الفيمينيست الى الدغوا باش يكون والاخر اللي يفكرك اوتخ لو بروبليم ماشي تو الدغوا ولا تو نا با الدغوا المشكل في لا بيريود اللي راه تو الدغوا تو الموند الدغوا يفكر كيما يحب مي بصح لو بروبليم لافرونتمون اون نا با لاتموسفير اون نا با ليطا دو دروا باش يكون هذاك التنافس لافرونتمون ايديولوجيك وحنا حبوا يدخلونا في هذا لافرونتمون ايديولوجيك بالك ماشي في هاد ليطاب في ليطاب كي تكون ان ايطا دو دروا وكاع معليش نديرو دي ديبا ناس تعلم تهضر ومعليش انت فيمينيست انت اونتي فيمينيست انت جو سي با انا لايك ولا انت هكذا ولا سي با ان بروبليم سي اون ديفيرسيون لو بلو غران بروبليم دوك اولا كيش نبنيو لا كونفيونس في بيناتنا ماشي البروبليم وين راه دوكا حنا ما عندناش كونفيونس في الريجيم وما عندناش كونفيونس بيناتنا ثاني كاين لا روبتور entre le peuple et le régime والمرض هذا تاع لا كونفيونس ما مشاش برك في الريجيم خاطر لو ريجيم واش دار الى ديفورمي تو ما كان حتى نوسيون صحيحه شغل لا في ديكور بوليتيك ديفورمي لا سوسيتي سيفيل ديفورمي سانديكا واحد الريكتور تاع الجامعه اللي دي ماهوش ريكتور الديريكتور تاع الثانويه ماهوش شغل يلا ديفورمي تو شغل خلق امراض في المجتمع عن طريق الرشوه دوك لو بروبليم كيش نبنيو هذيك لا كونفيونس والشعب هذا باش تبني لا كونفيونس هذه وحده ومن بعد انت تشوف خاطر دوك الناس نسات حاجه دوك شكون ابل ما نطولش شكون ابل بكري تقدر تكذب وبالك ما يفيقولكش دوك ما تقدرش تكذب خاطر لي مويان تكنولوجيك يل سون لا Non, شوف انت اسمح لي سي عبد الحكيم tu parles des mots les mots quand je dis les mots c'est pas MOTS c'est les mots MAUX les mots de la société الاوجاع تاع المجتمع خلقهم هذا النظام وباغيين نبطلوا منه je sais انا le but تاعي je sais pas maintenant que tu me suis depuis longtemps moi je n'ai jamais appelé à voter pour ci à supporter ci ou la kharana je suis pour les on n'est pas dans cette non parce que كاين بزاف يديروا عندهم des étiquettes moi je n'ai aucune étiquette et si j'en ai une personne ne la connaît c'est pas le moment c'est pas maintenant حنا entre parenthèses حنا نبعثوا براوات بلا ادريس كيما نقولوا دي ميساج ماشي مكتوب فيهم لادريس اقراها وخلاص هذيك القرعه اللي شوف خاطر عليهم بعد يقول لك انت هكذا انت شوف شتي القرعه هذيك اللي ترميها في البحر شو واحد يلقاها يقراها وخلاص voilà et donc انايا j'essaie de mon côté moi ce que je fais عمل توعيه انا عمل توعيه نعطي الخبره اللي عندي نشارك بها الجزائريين اللي يبغى يعاون نعاون اللي عنده اقتراح يبغى يتكلم معايا الباب مفتوح je fais des formations là je suis à la deuxième session pour l'anglais et là je vais ouvrir une autre session au mois d'avril ça va être l'anglais mais niveau 3 plus parce que ça va être au niveau surtout les étudiants algériens qui veulent faire des recherches en anglais parler des sujets parce que comme ça on va faire ça bon ça c'est un autre sujet mais pour dire que la contribution TAI elle est intellectuelle mais aussi elle est au niveau du terrain
Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils nous regardent, ces gens. Je sais qu'ils nous regardent. Les commentaires, ils ont dépassé avec le niveau de السبان تاع يسبني نتا قبيح نتا حمار حاشاك نتا ما يديروليش هاد السبات. Je pense que je commence à faire du mal. Je leur fais du mal. C'est pour ça que leurs commentaires, même quand ils sont négatifs, ils sont plus ou moins intelligents. C'est-à-dire ils prêtent attention à ce que je dis. Et ils essaient de contrer le message que j'essaie de passer de manière soi-disant scientifique, oui, mais à chaque fois la critique négative ta'am. Et même il y a des critiques négatives qui viennent des gens qui sont sincères. Hein. Mais ça, je peux faire la distinction entre les personnes sincères et les personnes qui travaillent pour le système. Ça fait partie de mon travail, je suis analyste, je fais ça depuis des années et des années. شوف l'étape اللي رانا فيها انا جو بونس بون انا برايي المتواضع شو با كان سبيسياليست في هاد الحوايج وبلا مي نخمم برك انا ايطاب وين لازم بريميرمون نعاود نبنيو لا كونفيونس باش نبنيو لا كونفيونس بيناتنا هذه ما تخلينا من النظام باش نبنيو لا كونفيونس بيناتنا انا جاب لي ربي البيلي الاولاني. Le premier pilier, c'est d'écouter l'autre et pas d'attendre le tour de parler. Ton tour de parler. يعني هذه en général. هذه الفعل اللي قلت أنت facilitation. C'est un des principes de la facilitation. مين المشكل actif. هنا une famille احنا في الجزائر une famille ما تقدرش تجمعها. لا faut pas je pense هنا très difficile. هنا نختلف الراي تري ديفيسيل خاطر عباك انت تهضر من سي تري ديفيسيل عباك صدقني مام دوك كيما هضرنا هذيك النهار من 62 حتى لدوك لا سوسيتي الجيريان ديفورمات مازال فيها الخير مازال فيها لا مازال فيه بيان سور سي سور او كاين الحراك نو بيان سور مي لو بلو غران بروبليم دوك سي لا كونفيونس والحل تاع لا كونفيونس il faut produire un projet باش تقدر دير خاطر كي تخيب بور بريزونتي الناس دوك واحد ما تبريزونتي يقول لك انت ما تبريزونتي يخرج لك واحد من هنا واحد يخرج لك من هنا نو ما تقدرش دير ومن بعد الريجيم لو ميم ريجيم يدير لك بريزونطاسيون باراليل بصح كي يكون ان بروجي باين ميم الريجيم ما يقدرش يدير لك اون ريبريزونطاسيون باراليل كاين ان بروجي انا نمشيو عليه تو ريبريزونت ان بروجي ماشي اون ماس بوبولار. Mais c'est pour ça que la facilitation, c'est un des outils. Il y a plusieurs outils. Je propose celui-là. On va le travailler. On va penser à autre chose. Ce que je vais vous dire à l'akhar, we won't give up. We will prevail. Et la confiance dont tu parles, on va la reprendre. Parce que l'Algérien a réappris à parler. سبحان الله انت في لندن وانا في واشنطن عمري ما شفتك maintenant quand je vois ton nom je dis هذا بحال قلت على لندن كي راك هذه امال تاع بوسعاده لا اوني اون وعلى قلت لك انا جي شوف على قلت لك حميد جي ابريسي لا دام اللي هضرت على عجبتني بزاف اللي تي تري راسيونال اي تري شارب فيري شارب. C'est ça qu'il faut لازم نكونوا sharp في les idées ou rationnel. Oui, mais d'un autre côté, c'est pas que la société algérienne, toutes les sociétés, فيها المليح، فيها الطالح، فيها الصالح، فيها الخاسر، فيها العاقل، فيها المتربي، فيها القارئ، فيها الفاهم، فيها الماشي فاهم. Il y a de tout, il y a de tout. Et c'est pour ça qu'on l'appelle facilitation. On va essayer, j'espère, Inch'Allah, ya Rabbi, la oufaqna Rabbi, on fera cette formation avec les personnes que je pense que je connais maintenant, ou donc les personnes, elles connaissent les gens sur le terrain et elles vont commencer à communiquer, à travailler de manière qui me goûte rationnelle et scientifique. On n'a pas besoin d'être chercheur pour être rationnel et scientifique. Parce que ils seront pragmatiques parce que c'est des gens qui connaissent le terrain. Alors, je peux leur faire وانا جو بونس سي حميد انا جو بونس الحراك اللي ستركتوري انا نقول لك اللوجيك كيفاش كومون ايزون نعطيك اون كيستيون نعطيك اون كيستيون كومون لانتيليجونس كوليكتيف تاع الحراك اورغانيزي دوبي 2 ans كيف نو ماشي على 2 ans خلينا من 2 ans حبس عام حبس ورجع كيفاه رجع انا نقول لك كيفاش رجع parce que le petit peuple, il est convaincu
que le حراك c'est la solution. نو ماشي على هذه، ما تحكيش رجاع لوجيستيك شغل كاين ستركتوراسيون، كاينه ماهيش معلنه بوتيتر، ماهيش معلنه بوتيتر، ماهيش non seulement ماهيش معلنه mais elle est pas formelle. Elle n'a pas été formalisée parce que dû aux conditions sur le terrain. C'est dû aux conditions. هذا la facilitation ça va être un plus. انا جاب لي ربي الحراك عنده دي سيرفيس سكري تاعو. Écoute, il y a même des gens qui disent qu'il est manipulé par une partie du service algérien. Tout s'est dit. لا تاعو تاع le peuple l'intelligence collective. Mais vous savez, il y a une chose. شوف الحراك, et moi je peux te donner un outil pour étudier le حراك. شوف الحراك, شوف les éléments تاع الحراك et شوف le passé de l'engagement des individus. مانيش نهضر لك على اللي زاد تمو البارح ودخل في الحراك، مانيش نهضر على هذا. كواكو ميم لي نوفيس، ميم باغمي لي جون اللي دخلوا غير مع الحراك 2019 2018 2017، ميم هذوك ils ont beaucoup de mérite. You know, d'autres, ça fait des années. We need to start from somewhere. Everybody has to start from somewhere. مي بصح عندنا هذوك عندنا. المهم بارك الله فيك، شكرا. كي راهي لندن؟ عندكم شويه نو؟ عندنا شويه نو حنا هنا. شويه انه راك تعرف الكليمه تاع لندن كي لندن. ساعات سخانه، ساعات البرد، ساعات صافا. عندنا اليوم شويه الشمس، ومن بعد جات شويه الشتاء، ومن بعد جا شويه الغيم. لا حنا يفيقري، راك تشوف مازال عندنا النهار، مازال احنا ثاني مازال ما جاش، مازال المغرب خويا. ان شاء الله لو بوبل الجيريان يلقى لا سورتي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله يكونوا الوحده. ما عندناش une autre chance que on n'a pas le choix pour faire le changement. Pour faire le changement, on évite le confrontation idéologique اللي ما تجيب حتى فايده pour le moment. Ni la confrontation idéologique, ni la confrontation avec le régime lui-même. On peut le faire السلميه هذه هي لا فورس. بعد لا confrontation idéologique تكون ان ايطا دو دروا، يكون كلش مسقم، تما روح انطلقوا. مازال احنا وراه. شفت احنا مازلنا هنا، مازال اونتر لو 1 و لو 2. الحاجه شوف، الحاجه انكيتونت يا سي حميد، كاين واحد الكوتي في هذا الريجيم اللي ستا ريجيم سويسيدار. دونجي على لا ناسيون كابابل. خاطر ما تقدرش تيدونتيفي شكون هما فريمون لي ريسبونسابل. سي ريجيم كي سي ني با ان ريجيم تونتاكولير، ما عندوش راجل، ما عنده. انت كدير دي زيتود عليه وكاع بالك فوق كاع واش راك دير، خاطر ما عندوش هو وين راجل. On y arrivera خويا عبد الحكيم. Il faut rester optimiste. On y arrivera. Quelle que soit la force du régime, il est plus faible que le peuple. Quelle que soit c'est un régime machiavélique, c'est un régime qui se soucie de ses intérêts matériels, c'est un régime راه يخدم الأيادي الأجنبية، مش احنا راه نخدموه، هما راه يخدموا الأيادي الأجنبية. We will prevail. رايحين ننجحوا ورايحين ناخذوا الاستقلال ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك خويا عبد الحكيم، تهلا في روحك. باي باي. إذا كان ناخذ الأخت أمل ونكمل مع الحصة مع الأخت أمل. avec la dernière participante اليوم. كان بارتيسيباسيون بزاف، شكرا. أخت أمل، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا خويا. الله يسلمك. واش راك خويا عبد الحميد؟ الحمد لله على سلامتك. والله شفت هذيك لا فيديو مع الولد والاخر، الحمد لله خرج سلامات. الحمد لله عادي والله غير الحمد لله. شوف خويا عبد الحميد، استاذنا الفاضل، بارك الله فيك على المجهودات اللي تقوم بها، ودائما انا نفتخر بك ونفتخر بالناس الايجابيين اللي مثلك. انا قمت التدخل الان فقط لانه حبيت اذا سمحت لي نعقب على الشخص اللي كان قبلي، السيد خونا عبد الحميد من لندن. عبد الحكيم من لندن. نعم عبد الحكيم، عفوا عبد الحكيم.
شوف نقول له رجاء يكفينا من هذه الرسائل السلبيه اللي تبعثوا فيها. احنا اللي فينا يكفينا يعني صراحه، احنا اللي رانا في الميدان ورانا ندخل البلاد محتاجين الدعم المعنوي اكثر من حاجه واحده اخرى، الدعم بوزيتيف باش يجي انسان هكذايا هو شخصيا كان يتكلم ركائز لا فاسيليتاسيون هي انك تسمع الاخر، تسمع له مليح باش تفهم واش راهو حاب يقول، تفهم الميساج تاعو باش انت تقدر توصلوا الناس واحد اخرين ولا ان دوتر جروب. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. لكن هو او ميم طون الا تسمع فيا خويا عبد الحكيم، اسمح لي راني جو كريتيك، مي لازم انت كنت كان يقطع لك في الكلام، انت تبدا في ليدي هو يقطع لك، تبدا في ليدي هو يكوبي لك، سا ديرونج. انا سا ما ديرونجي صراحه، ما قدرتش نكمل معاكم في لو ديبا. الوغ هذه وحده. اثنين، نركز مليح على الرسائل السلبيه اللي يقدروا يبعثوا فيها. يعني ما تقوليش انت الريجيم راهو كذا وراهو صعيب وراهو، على بالنا بلي الريجيم صعيب، ولا بالنا بلي كاينه ثوره مضاده، ولا بالنا سي با فاسيل، مي سي با امبوسيبل. يفو يكخواغ برك، الانسان لازم يامن يكون مقتنع بالشيء اللي هو مقبل عليه ويتقدم، وسافا ديوغي ممكن عام ممكن عامين ما على بالناش وقتاش، مي فو لو فيغ، il faut le faire. هذا ما كان سي تو. مي تقعد تقصقص لي في جناحينا وتضبط لي في معنوياتي، انا صراحه ما نقدرش نقمر كيما هذا. ربما هذا الانفعال تاعك كيما تاع خونا انفعلت شويه مي استفزني هذا الانسان صراحه. انا داود مليون خفت منه، قلت له اش تعيط عليا، بغى يخرج لي من التليفون لا عيط. هو مسكين الناس ملاح، نعرفوا كل خطره يتصل بيا انسان مليح، لكن نغيروا على بلاده، هذه القضيه هي مشكله. 40 مليون جزائري يغيروا على بلاده فيتحمسوا، واحدين عنده تشاؤم باسكو يقول لك فيهم الضيقه ويبغوا الحلول، يبغوا تعرف. انا نقول لهم انا سورتو نعم صح، سورتو التشاؤم. انا اشوف راني في الميدان وراني في قلب الحدث وراني في منطقه ماشي سهله، لكن عمره التشاؤم ما خرجني ولا دار بيا. توجور اوبتيميست وتوجور نحوس بالرغم الشيء اللي صار لي في الجمعه 107، لكن اليوم هاو غدوه الجمعه راني نفكر كيفاش ندير طريقه بحيث اني نزيد نقلقهم. ما خوفونيش، بالعكس عطاوني ان كوت بوس باش نكمل. يزيدوا لك من المعنويات. وي سا ما دوني ان كوت بوس باش نزيد نكمل. شعاري واجد، ما على باليش كيفاش راح نصور، على بالي بلي راح يعسوني عند الباب. والجمعه اللي قبلها 108 جاوني عند الباب يستناو فيا فقط باش نخرج، كنت في العاصمه. لكن الجمعه هذه جو فيغ دو مون ميو باش نصور شعاري خارج المنزل. معلومات راهم يسمعوا لك دروك. Oui, je vais pas baisser les bras, je vais pas baisser les bras. هذا هو حب ما حب. على بها قلت لك استاذ انا محتاج لهذا التكوين اللي ذكرته، جي بوزوان، لان محتاجه كاين هكذا صوالح محتاجتهم، يعني كيفاش نقدر نوصل سورتو في المكان اللي راني فيه. الوغ هذه هي. شكرا استاذ، بارك الله فيك. دايرك في الذاكره، انت واحد منهم. قلت لهم عندي جماعه في بعض الولايات في الجزائر، رايح نجمعوكم ان شاء الله، نعملوا هذه لافورماسيون، رايح نتعلم بزاف من عندكم، باسكو بزاف الافكار انا راني دايرها همزه وصل بينك انت والناس العاصمه، الناس تاع بجايه والى اخره. اون فا الجيريانيزي، باسكو راح نعملوا اون فا الجيريانيزي لو كونسيبت تاع هذا لا فاسيليتاسيون الحراك. بارك الله فيك، شكرا. يكون عندنا دي الاخر. بارك الله فيك، شكرا على الاتصال. يعطيك الصحه، تحياتي، السلام عليكم. تهلا في روحك، بارك الله فيك. سلمي لي على ولدك ثاني راني نعرفو درك، سلمي لي عليه. فارس. وي اوكي، وي هلا يبقى على خير. بارك الله فيك. صح. اذا هذه اختنا من بوسعاده في هذه لافورماسيون. راح نجمعكم عن قريب. الناس اللي نثق فيهم ديجا راني بديت نتكلم مع بعض الجماعه. جو بونس كون فا افوار ان بتي جروب دون ديزان دو بيرسون. اون فا اكسبليكي لو كونسيبت هذا تاع لا فاسيليتاسيون.
وفي كثير من الامور ديجا الناس راهم يديروهم في خراطه، راهم يديروهم في بجايه، وربما ما راهمش يديروهم بطريقه انتظاميه. انا راح نزيد فيهم لو كوتي سيونتيفيك، لانه هذا مبني على دراسات. راح تكون فيه une formation comment le faire, mais aussi une formation comment évaluer le travail تاعكم. Donc on va créer un système d'évaluation, hein, le système d'évaluation باش نشوفوا quels sont les critères, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser باش هكا من تتكلموا نتوما مع الشعب في نهاية المطاف نتوما رايحين تساعدوا الشعب باش يتكلم يجيب في الليل توقيت الجزائر، لانه هنا زادونا ساعه انا نكون في وسط المدينه مع جماعه. خويا جمال تاع باري مرحبا بك، الله يسلمك، ابيانتو، شكرا. بيانتو من نخرجوا هاد لا ليست تاع لي فاسيليتاتور اون فا كومونسي لا فورماسيون بيانتو. السلام عليكم. اللي بغى يتصل بيا يمشي لي ميساج بار ميسنجر. نلقاكم سينو سامدي هاد السبت ان شاء الله على 7:30 توقيت الجزائر، 7:30. بارك الله فيكم، باي باي، يلا.